দশমিক গাত অসমতানি মাংথং বিসর্জন খ্লাইমুংনি শেপসাপ রক থাঙ্গি নাইকা মেয়র দীপক মজুমদার বিসিদকলিয়া অসামতানি সাল জেসনো গানা অফাই আসগ্ন লোকরনি বিসঙ্গ খাতকমানি নকবার শিবসবি ফায়ু হাসনি করং করং থাইরগ অসামতাইনো লামসুগৈ তিয়ার খ্লাইজাগৈ দং অবাহিকনো বুবাগ্রাখর আগলিয়ব जुदा जुदा क्लाब रौनि फाइसिंतै असामताइनो लामसुगै नायथनाथक पेन्डेल लक स्नामजागै दंगो ताक्लाइ बिसिव असामताइ लामसुगै बिसिक बुरैयो याप्रि सेना नाय दंगो आइसिया तांबिदिगनि बखाक्तै बिसि बुरुम बुरुम खालाइजाकमानि आमा असामताइनो लामसुगै पान्दा अ पान्दा फाइनै बोसकांनि अक्टोबर तालनि बुरै सालमारियाव खालाइजाकनायतै अ पान्दावनो क्लाब रकनि फाइसिंतै असामताइनि मांथं रकनि बिसर्जनबो खालाइजाकनाय दशमिक गात बांथं खिमना बागै दशमिक गात सामं हमंग्रक खालाइजागै दंगो एमसीनि बखाक्तै सांग्रंसल दशमिक गात आमचे बेरायनायखा मेयर दीपक मजुमदार लगेव दंगो আগরতলা एमसी कमिशनर डीके चाकमा আগরতলা स्मार्ट सिटी लिमिटेड नि सीईओ शैलेश कुमार यादव मेयर इन काउंसिल तुषार कांति भट्टाचार्य कॉर्पोरेटर जाहबी दास चौधरी कवि कुबनी आदंग्रक सांग्रंसल दशमिक गात बेरायनाय मुंनि आगोल मेयर दीपक मजुमदार शाखा असामताइनि मांथं खिबिना बागै जे शेपसाप नांगमानि खालाइजागै दङ एमसी नि बखाक्तै ताक्लाइ बिसिव क्लाब रगनि फाइसिंतै मताइ आताइ रगनि मांथं खिबिना नांगलाक आबुनि बागै काइबुरि क्रेन नारकजाक दङ शाखा मेयर दीपक मजुमदार तै खरक साराहाय सामं तांनाय रगनबो सेबगो नाहाजाखा ताक्लाइ बिसिव दशमिक गात साउन्ड सिस्टेम बाइकेबो फाइ मानगलाक আগরতলা एमसी नि फाइसिंतै बोरै रग जुगाल रिवै संक तामै मताइ आताइ रगनि असामताइ रगनि मांथं खिबिजागनाय शाखा मेयर दीपक मजुमदार तै आशाल मताइ आताइ रगनि मांथं बिसर्जननि जराब दशमिक गात आमसियो एसडीएम तै एडीएम नि टीम तंगनाय तै हरबथनाय ब्रिन्दिया एम्बुलेंस मालखंनि शेपसाप तंगनाय शाखा मेयर दीपक मजुमदार আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষে এটা একটা আগরতলা শহরে যতগুলি পুজোর অধিকাংশ প্রতিমা নিরঞ্জন এই দশমিক গাত জয়নগরে নিরঞ্জন করা হয় এবং আমাদের প্রতি বছরই আমরা বিগত আমাদের পৌর নিগম দায়িত্ব নেওয়ার পর 3 বছর খুব আধুনিক সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনায় উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় দশমিক নিরঞ্জন ঘাট হচ্ছে এই দশমিক ঘাট সেটা ব্যবস্থা করেছি 4টা গতমানুষ ট্রেন থাকবে সমস্ত ব্যবস্থাপনা যা যা থাকবে যারা বিভিন্ন পুজো কমিটি পুজো উদ্যোক্তা যারা আসবেন এই মায়ের প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য তাদের বাদ্যযন্ত্র বা কোনো সাউন্ড সিস্টেম ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না আমাদের বোনেরা মায়েরা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উলুধ্বনি সম্বোধনী বাজিয়ে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাদের মূর্তিগুলি বিসর্জন করা হবে সার্বিকভাবে আলোর ব্যবস্থা করা হবে আমাদের এসডিএফ এনডিএম টিম থাকবে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের হেলথ ক্যাম্প থাকবে এবং অ্যাম্বুলেন্স থাকবে ফায়ার ব্রিগেড থাকবে আমাদের আলাদা 100 লোক শ্রমিক আমরা নিয়োগ করবো যাদের মূর্তি ভাসানোর জন্য কোনো ক্লাবের সঙ্গে কোনো লোক আনতে হবে না আমাদের ট্রেন এবং ম্যানুয়ালিও তরফ থেকে করা হবে সার্বিকভাবে এই ঘাটটাকে আরও সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য এবং কী কী প্রয়োজনীয়তা আছে গত 3 বছরে আরও কী কী দরকার ছিল বা কতটা ভালো করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমরা মূলত এখানে আসার দেখা অরক খুরসুতাই কালায় লাইথাংজাক 2024 বিশিয় ববাগ্রাখর আগুলিয় যতই কাই ডকরা চার असामताइ खालाइजाखा आरनि बिसिग काइ नैरा थामचि दक असामताइ नक नक खालाइजाखा लोकरगनि काइ दक राचार असामताइ रगनि बिसिग काइ थामरा थामचि दक असामताइ लाइथांजाक बिसिव दशमिक गात बिसर्जन खालाइजाखा आबकारिब आगलि एमसीनि बिसिग खबजागनाय काइ चिनि दशमिक गात बिसर्जन खालाइजाखा मताइ आताइ रगनि मांथं आबकारिब काइचिनि दशमिक गात एमसीनि सेबक ख्लानि रग बहायन मताइ आताइ रगनि मांथं बिसर्जन खालाइथानि चुबालाइखा।